یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ عورت اگر کمانے لگ جاتی ہے یا گھر کی سربراہ، یہ ویسے ایک لحاظ سے فطرتاً بھی خلاف لگتی ہے یہ بات، بے شک جتنی ماڈرنائز ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ عورت سربراہ بن گئی، مرد کچھ نہیں کرتا، نکما گھر بیٹھ رہتا، عورت کماتی بھی ہے، وہ کہتی پھر میں سربراہ ہوں. چلو جی مان لیا، انہوں نے ایگری کر لیا کہ آج سے آپ سربراہ ہیں. جا رہے ہیں کہیں سامنے سے شیر آ جاتا ہے مثال کے طور پہ، عورت پھر بھی اسی بات کے پیچھے چلی جائے گی. یہ ایک اور مثال دیتا ہوں، گھر میں چور آ جاتے ہیں، عورت سر لیکن اس کو فائٹ بہرحال اس مرد نے ہی جا کے کرنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فطرتاً جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ مرد ہی گھر کو لے کے چل سکتا ہے، یہ چلتا ہے. اور اسی لیے قرآن کے یا اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بھی مرد کے لیے ہیں. اس آپ کی پوری بالکل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی، لیکن یہ بات آپ جتنا فطرتاً اور یہ کہہ رہے ہیں اس کو پیٹریارکل سمجھی جاتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مرد ہی ہے جو شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے. بہت ساری عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ مرد تو بھاگ جاتا ہے، ہاں میں سپر ویمن، اور وہ کسی حد تک درست بھی ہوتی ہے. نہیں، یہ تو خواتین جو ہیں بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی بڑی بہادر. تھوڑا سا آگے ہو جائے اور یہ مائک بھی آپ ان کو دے دیں تاکہ یہ بات کر سکیں. یہ جی بہت شکریہ. تو بڑی بڑی صلاحیتوں والی عورتیں ہیں جی، بڑی بہادر اور کیا کہتے ہیں جبری قسم کی خواتین ہیں. ایکسیپشنز کی بات نہ کرے کہ جنرل معاشرے میں وہ ایکسیپشنز ختم ہو چکی ہیں آج کل. آج کل کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. بھائی صاحب اگر شروع سے دیکھیں آپ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے، حضرت خدیجہ کو دیکھے، یہ وہ خواتین تو اس وقت بزنس بھی کرتی تھی جنہوں جنگیں بھی لگی ہیں. اب ابھی آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ابھی اگر آپ بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کام کرتے تھے. تو who was calling the shot? She was سربراہ. لیکن اس میں کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے میں کہ یہ سیدہ سمیہ جو ہیں یہ سیدنا یاسر کی زوجہ ہیں. انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، شہید ہوئی تھی اسلام کی جنگ میں نہیں، مطلب وہ پرسیکیوشن کے نتیجے میں شہید ہوئی تھی. اسی طرح سیدہ خدیجہ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی جنگ نہیں کی. سیدہ عائشہ نے البتہ جنگ کی. میں جسٹ ایک کلیریفیکیشن، نہیں میں بزنس کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ نے بزنس کیا تو وہ باس تھی، کتنی بڑی تھی، وہ باس تھی، سربراہ تھی. بٹ ایز اے وائف جیسے انہوں نے رشتوں کی بات کی تو ایز اے وائف آف کورس پھر وہ کیا کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے ایک کوشچن کی کہ آپ کے نزدیک، یا مجھے یہ پتا تھا سمیہ رضی اللہ عنہ کا کہ وہ جنگ میں شہید ہوئی، ٹھیک ہے غلط تھا. کیا اسلام میں عورت کو جنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ نہیں اسلام کا کوئی ایسا نہیں، اختیار نہیں ہے یہ اختیار، ایسی کوئی بات نہیں. ویسے میں آپ کی جنگیں کریں، نوکریاں کریں، سارا کچھ کریں، اسلام نے کسی بات سے نہیں روکا. جو مرضی آپ کریں، آپ حکومت کریں، آپ نوکری کریں، آپ کمپنیاں بزنس کریں، آپ جنگیں کریں. ویسے جنگیں نہ ہی کریں لیکن میں بتا رہا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں. سیدہ سمیہ کا تو ویسے یہ سیدنا عمار کی والدہ ہیں اور اسلام کی پہلی شہید خاتون. پہلی شہید جب ہم کہتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے جنگ میں شہید ہوتی، وہ اصل میں پرسیکیوشن کے نتیجے میں، یعنی وہ کفار مکہ جو تھے، قریش مکہ یا جو ان لوگوں نے یعنی شہید کر دیا تھا دونوں کو، میاں بیوی. میں ملک صاحب اس میں تھوڑا سا ایک اجازت دیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ بیسیکلی ٹریننگ کی بات ہے نا. اگر آپ پرانے زمانے سے دیکھیں تو عورتوں کو تو گھر میں ہی رکھا جاتا تھا، گھر میں ہی رہتی تھیں وہ. کسی قسم کی مرد باہر جا رہے ہیں، اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو مرد باہر جا رہے ہیں، اس کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اسی حساب سے ان کا براٹ اپ ہو رہا ہے. تو وہ اسی حساب سے پھر وہ لازمی بات ہے ایک عورت جو گھر میں ہے، جس کی کوئی ٹریننگ کوئی اسکل نہیں ہے لڑائی کی، تو اس نے مرد کے پیچھے ہی چھپنا ہے. تو ابھی اگر آپ ایک عورت کو ٹرین کرتے ہیں جیسے کہ آج کل ہوتی ہیں مارشل آرٹس ہیں، کسی بھی قسم کی چیز ہے. اب فرض کریں مجھے مارشل آرٹ نہیں آتا، میری وائف کو مارشل آرٹ آتا ہے، میں تو اس کے پیچھے چھپ جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ وہ والی بات ہے. لیکن میں اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ ہر زمانے میں عورتوں کو ٹرین کیا جاتا تھا. آپ کا اگر آپ کو موقع ملا ہو، یہ ایک ڈرامہ آتا تھا نا ارطغرل، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اپنی ڈیفینس کے لیے کیا جاتا تھا. اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہنوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی جنگ کی. وہ جنگ یہ نہیں ہوتی تھی کہ جاؤ جا کے کسی قبیلے پہ حملہ کر دو.
वो असल में डिफेंसिव ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग होती थी उनके पास। वो उसी ड्रामे को मैं हवाला दे रहा हूँ कि उन पे वो मंगोलों ने हमला कर दिया तो घर में कोई मर्द नहीं था, घर में क्या पूरे समझ लो कबीले में, तो औरतों ने डिफेंस किया और ठीक ठाक डिफेंस किया। तो ये ट्रेनिंग्स होती थी। लेकिन मेरे ख्याल में औरत की एक फितरत है कि वो चाहती है कि वो मर्द के पीछे छुपे, मेरे ख्याल में। मैं यही अर्ज किया ना कि मैं आपके ख्याल में, मैं उनके भी ख्याल है आपके, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों राय मौजूद हैं। एक पैट्रियार्की समझी जाती है और एक फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म के तहत कह रहे हैं कि हु आर यू टू से दिस। वो चाहती है कि उसकी केयर हो, मतलब सारी यूं कर ले कि मर्द ये चाहता है कि औरत मेरे पीछे हो। यूं भी तो सोचा जा सकता है, अगर कोई औरत हो जो मर्द को कहे ठहर तू मैं निबड़ती है तो सारा नहीं वो फिर ऐसा मर्द तो फिर ऐसे भी है ना। मैं ये समझ रहा हूँ मुआशरा जब जो तख्लीक हुआ है ये मर्दों ने किया और औरतों को अपनी जगह पाने के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बड़े अरसे से, कई सदियों से वो अपने मकाम को हासिल करने की कोशिश कर रही है। और हम मर्द जो है, मेरी एक सोच है कि वो उनको वो जगह नहीं उनके बनाने दे रहे। मतलब आज के मुआशरे में अगर कोई औरत मर्द को कहे अभी सामने शेर आ गया कि तू पीछे हट मैं निबड़ने, तो हमें वैसे ही बड़ा अजीब सा लगेगा यार ये क्या है। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस चीज को कबूल नहीं कर रहे, औरतों को सुपीरियर आगे आने की जगह नहीं दे रहे। शायद ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि हमारी फोकियत इतनी ज्यादा है कि हम अपनी जगह नहीं देना चाह रहे उनको। ये दुरुस्त नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये वही बहुत सारे माशरों में है। ओवरऑल माशरे की बात करें दुनिया में, ये जो आप अमेरिका को देख लें ना, आज तक कोई औरत प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। ठीक है, लेकिन आप जो मामलात बदल रहे हैं इनको भी आप मद्देनजर, जितने भी ये इज़म्स आते हैं ना, इज़म्स जैसे फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फलाना इज़म, ये इज़म, वो इज़म है ना, इतने ये असल में ये आते हैं किसी न किसी, ये रद्द अमल की नफ्सियात में आते हैं। रद्द अमल की नफ्सियात का नतीजा कोई ना कोई मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट बाद में इज़म बन जाती है। तो क्यों रद्द अमल क्यों होता है? वो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? हर अमल का एक रद्द और उसके और वो उतनी ही ताकत में वापस। तो मैं ये कहता हूँ ये ऐसा स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है। आप जब किसी कौम को, जैसे फॉर एग्जांपल एलजीबीटी का लगा लें, आप उनको सप्रेस करेंगे, आप किसी खवातीन की हैसियत कौम उनको सप्रेस करते हैं, सदियों हजारों सालों से कर रहे हैं ना, उसका इस्तिसाल तो हो रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि औरत पर जुल्म तो हो रहा है, हमेशा से हो रहा है, उसको अब्यूज किया जा रहा है, हमेशा से उसके राइट्स नहीं दिए जा रहे, ये इससे कोई अक्लमंद इनकार नहीं करता, सदियों हजारों सालों से ये हो रहा है। तो जब आप किसी को इतना सप्रेस कर दे तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग। तो ये जब वापस आएगा ना तो फिर ये वापस ऊपर ही जाएगा, ये जहां नहीं तवाजुन पर ही खड़ा रहेगा। तो अब ये जो फेमिनिज्म की जो लहर है ना, इसमें आप जानते हैं इस वक्त मेरा ख्याल है 5th वेव ऑफ फेमिनिज्म उसको कहते हैं। ये वेव्स हैं, बाकायदा इस पे बुक्स हैं, फर्स्ट वेव ऑफ, सेकंड वेव ऑफ, इस वक्त 5th वेव। तो 5th वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है ये बाकायदा उस स्प्रिंग एक्शन के तहत जो है ये बहुत ऊपर गई हुई है। तो ये इसलिए इस यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये होता है, ये बिल्कुल होता है जी इंशाल्लाह। जी फैसल साहब, मैं आपसे एक थोड़ा सा माइक करीब। हाँ, अच्छा, ये जो आयत है जिसकी तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई, सो इसकी ट्रांसलेशन है जी, मेन आर द प्रोटेक्टर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ वुमेन बिकॉज Allah has given the one more strength than the other, and because they support them from their means. Therefore, the righteous women are devoutly obedient and guard in the husband's absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye feared disloyalty and ill conduct, admonish them first, next refuse to share their beds, and last beat them lightly. But if they return to obedience, seek not against them means of annoyance, for Allah is most high, great above you all. तो इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि वो विमेन के बारे में लिखा गया। तो आप जो बात कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि मुफस्सरीन इससे हट के क्या इसकी तफसीर करेंगे?
नहीं, मैंने हमें ये बात समझ नहीं, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा नहीं मैं बाकी सबको शायद समझ आई हो। नहीं मैं मुझे नहीं समझ आई। थोड़ा सा हवाला दिया था। मैंने अर्ज किया था कि ये कुरान बात करता है मारूफ की। मारूफ का मतलब ये कि सदियों कुरान मजीद नहीं, उसमें कुरान ने एक रीजन भी बयान की, रीजन मर्द को ताकत दी, ज्यादा दी है शुरू में, अगर आप ये करें आगे इल्लत बयान की कि वो नान नफका का जो है वो करता है। नहीं, ताकत होना भी तो एक इल्लत है। इल्लत है ना, उसको फजीलत भी दी, ये सारी इल्लतें हैं जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये क्यों है, क्यों है ये एक यानी एड्रेस क्यों रजाल क़वामून अला निसा, रजाल को ही क्यों एड्रेस किया जा रहा है, ये मारूफ को एड्रेस किया जाएगा। आज अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अर्ज किया कि बिल्कुल उलट जाती है सूरत हाल, तो उस इल्लत भी उलट जाएगी, इल्लत भी उलट जाएगी। समझ ना, इल्लत से मुराद है कि इल्लत उलट जाएगी का मतलब ये है इल्लत तो वही रहेगी लेकिन उसका मुखातिब उलट जाएगा। हम आमतौर पे सोचते हैं कि औरत अगर कमाने लग जाए तो वो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे ख्याल में कमाना, ओनली कमाना इससे सारी वो स्टोरी बदलेगी नहीं। ओनली कमाना नहीं है जी। उसमें असल चीज ये है कि उसको खानदान के उस इदारे को के सरबराह की हैसियत हासिल हो जाए। कमाना उसकी एक जिम्मेदारी बन गई जी। अभी मिसाल के तौर पे मर्द कमा रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर औरत कमा ले उसकी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर उसको आपने क़वामून बनाया है, उसको घर का सरबराह बनाया, अब ये उसकी जिम्मेदारी बन गई। तो ये वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द रीजंस, मेरी बात समझे ना। तो ये इल्लत जब बयान होती है किसी चीज की, ये तो वन ऑफ द इल्लत है ना। मिसाल के तौर पे उसको बताया गया कि इसको, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रेशियो लेजिस। कहने का मतलब ये है कि ये और भी मराहिल हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आपने उसको सरबराह की हैसियत से मान लिया, पहली बात तो ये है कि क्या माना जा सकता है या नहीं। तो जो ही वो सारी जिम्मेदारियां जो मर्द की हैं, घर को चलाना, घर को देखना, घर का मामलात को, बच्चों के मामलात को देखना, सब उसके एक क्या चीज है, कमाना। तो अगर ये सारे मामलात औरतें संभाली देकर संभाल सकती है और संभाल रही है, ये आपने अपनी आंखों से देख ली है इस दौर में। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ये हो गया तो क्या ये सारी बात रिवर्स हो सकती है, ये सवाल है। तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हो सकती है जैसे इन्होंने सवाल किया, तो फिर अल्लाह ताला ने ही क्यों अर्रिजाल को मुखातिब किया, क्या इसकी क्या वजह। तो वो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला जब कलाम करते हैं तो वो मारूफ की जबान के मुताबिक करते हैं। मर्द मारूफ है उस वक्त, जैसे आपने फितरी जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये महज कुरान मजीद का दौर नहीं है, सैकड़ों हजारों सालों से मारूफ ऐसे ही चलता आ रहा है। अब आके पहली दफा हम विटनेस कर रहे हैं कि पिछले 500 साल से आप लगा लें, 500 साल मैंने इसलिए कह दिया, 500 is too much। नहीं मैंने इसलिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने इसलिए कह दिया कि हमारे यहाँ एक चार्ल्स टेलर का नाम आपने सुना होगा, प्रोफेसर चार्ल्स टेलर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैगिल के प्रोफेसर थे। उनकी एक किताब है ए सेकुलर एज, उसमें उन्होंने पिछले 500 साल का डाटा इकट्ठा करके तो बता दिया है कि ये क्या क्या मराहिल जो है रिलीजन के डिक्लाइन के और ये सारी चीजों के बदलने के। तो इसलिए मैंने लिटरली 500 साल इसलिए किया। वैसे तो आप देख सकते हैं 100 साल या 200 साल में पिछले जो ड्रास्टिक चेंज आई है, लेकिन वो किताब बड़ी अच्छी किताब है चार्ल्स टेलर की। उसमें उन्होंने 500 साल का एक बाकायदा डिक्लाइन बताया है कि कहाँ से ये काम जो है शुरू हुआ। तो अब ये हालात बदल गए, मामलात बदलने शुरू हो गए, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मुतलकन बदल गए, अभी भी वो उसी मरहले में है ग्रेजुअली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पेट्रियार्कल किस्म के इंसान हैं दुनिया में, उनको अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, उनको देख लेना चाहिए कि मामलात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। सरेंडर कर दें, सरेंडर ना करें लेकिन अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करना शुरू करें जी, अंडरस्टैंड करना, सरेंडर तो पहले किए होते हैं।